Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dengan sokongan pemain industri maritim tempatan dan pihak berkepentingan pada tahun ini telah mengadakan Minggu Maritim Brunei Darussalam 2026 atau singkatannya BDMW 2026 yang bertemakan Memperkasa Kecermelangan Maritim, Laut yang Selamat, Ekonomi yang Maju, Warga Siaga Masa Depan. Pada majlis pembukaan BDMW 2026, Kapten Bersara Zil Husam bin Haji Abdul Rahman, Ketua Eksekutif MPABD dalam ucapan alu-aluannya antara lain mengongsikan tujuan sebenar BDMW adalah untuk berkongsi ilmu, memperkukuh persefahaman serta memberi inspirasi kepada kemajuan bersama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Pengerusi MPABD dalam ucapannya antara lain menerangkan bahawa pembangunan maritim bukan hanya sekadar keutamaan sektoral tetapi ia merupakan asas kepada daya saing ekonomi, daya tahan negara, penjagaan alam sekitar dan pencapaian wawasan Brunei 2035. Yang berhormat seterusnya juga menjelaskan negara Brunei Darussalam sedang membuat pelaburan yang signifikan dalam infrastruktur maritimnya iaitu projek peluasan pelabuhan muara dan pembangunan zon perdagangan pelabuhan. Brunei Darussalam is making significant investment in its maritime infrastructure. Expansion of Muara Port remains on track for completion in the third quarter of 2027. Once completed, the project will more than double the port's annual container handling capacity, strengthening Brunei Darussalam's trade connectivity and supporting future economic growth. Alongside this, the development of the port trade zone will create new opportunities for logistics, manufacturing and value-added services. However, infrastructure alone does not generate economic value. Its true value comes from greater cargo volumes, more reliable shipping services, efficient regulation and competitive maritime businesses. Sepanjang BDMW 2026 berlangsung, sebanyak 70 petak pameran disediakan yang disertai pelbagai pihak, antaranya pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan para pemain industri maritim tempatan dan pihak berkepentingan. Para peserta telah mengambil peluang mempamerkan perkembangan dan inovasi terkini mereka dalam industri maritim. Dalam dunia maritim ini, seperti apa yang dikatakan tadi masa arah opening ceremony itu, actually-nya banyak peranannya. Satu, untuk mengupdate, then secondly, navigation. So kemana tempat, where do we go, where do we find ourselves and how do we get there. Then the next one is untuk mengupdate keraja. So for example, engine status kah, machine status kah, ataupun any other thing yang mesti diupdate, ataupun keadaan weather. So itu very important kalau dalam segi maritime lah, kegunaan mereka di maritime. Secondly, yang paling important juga besides keraja is for the employees to have kebajikan, welfare, untuk durang connect balik ke family durang. So dulunya kalau ada connection di kapal, selalunya mesti kena prioritize untuk keraja saja, update keraja saja, update boss, update everyone else, regulator sama weather. Now connection itu makin luas sudah. You can get 200 megabit per second di kapal, dan supaya dapat share untuk orang-orang kapal, anak-anak kapal yang lain, so that they can connect with their family. Kalau ada update kah, dapat video call, because kalau speed macam mata tu boleh sudah video call tu, and then it's clear and it gives you a sense of macam you're still connected with your family. So most of the
equipment yang kami dapat offer di sini, solution saha, is actually memakai antena. So dulu antenanya tu besar-besar tu. Now antenanya makin damit sudah, which means dalam kapal damit pun dapat di-equip dengan barang-barangan ni. So antenanya tu seperti Starlink dan juga OneWeb. And we also have other solutions macam VSAT, very small aperture antennas. So all these services membagi broadband connection ke kapal. So kalau sudah ada broadband macam di rumah lah, you can connect to Netflix, you can connect to YouTube, you can connect to people. So not just that, going back to the importance of connection tu, satu, update, dua, connect semua family, tiga, kalau kan membuat training or get knowledge, so you can make full use of the time di laut itu supaya you can do additional training and additional knowledge lah, gaining knowledge. Teknologi yang kami bawakan dari Patch Asia Pasifik, kami menawarkan membolehkan agensi-agensi kerajaan untuk meringankan kecakapan operasi mereka, memperkukuh pemantauan, mempercakapkan tindakan yang akan dibuat semasa kejadian. Yang paling penting, kami dapat membantu menyelamatkan nyawa serta mempertingkatkan kawasan keselamatan negara Brunei Darussalam. Kami berbesar hati untuk memperkenalkan fasa seterusnya dalam kami punya pengendalian sektor maritime di Brunei Darussalam. Inisiatif yang kami memanfaatkan teknologinya ialah seperti AI, IoT, our digital twin, and then our underwater domain system awareness, bagi menyokong operasi maritime yang lebih pintar, selamat dan berdaya tahan, selaras dengan aspirasi Wawasan Negara Brunei Darussalam 2035. Minggu Maritim Brunei Darussalam 2026 turut menjadi platform kepada beberapa syarikat untuk mengetengahkan potensi industri maritim, khususnya dalam memperkenalkan peluang kerjaya dan pekerjaan kepada masyarakat. Bagi mereka yang berminat menceburi bidang ini, acara berkenaan memberi peluang untuk mengenali dengan lebih dekat industri maritim, termasuk bidang pekerjaan, kemahiran serta kepekaran yang diperlukan. So Persatuan Pelaut kita ni, as you can see, buat masa sekarang kami mengumpulkan data-data semua pekerja-pekerja pelaut yang ada di Brunei. Jadi nanti sekiranya kita join community kami ni atau association kami ni, kita boleh mendapat beberapa benefit. So one of the benefit is actually untuk lowongan pekerjaan. Nombor dua is kita boleh bernetwork dengan pekerja-pekerja yang pernah bekerja di luar negara dan di Brunei juga. Dan nombor tiga is kita boleh mendapatkan akses untuk daripada company-company yang ingin mencari pekerja yang bekerja di laut. So Seafarer Association ini was established sudah dari tahun 2021. Buat masa ni kami punya goal kami yang paling utama is kami mahu mendigitalizekan community ini lah. So untuk Maritime Week tahun ini kami ada membuat portal. So portal kami itu is untuk semua pekerja-pekerja yang bekerja di laut offshore dan semua pekerja-pekerja pelaut yang ada di Brunei dan di luar negara, tapi khususnya untuk orang Brunei, mereka boleh sign up untuk portal kami ini dan register profil kita sendiri. Jadi kita boleh meregister profil dan kita boleh insya-Allah di masa akan datang kita boleh mencari pekerjaan di dalam sektor oil and gas di Brunei ini. Brunei Maritime Academy ini sebenarnya sekolah yang mengajarkan basic-basicnya untuk membawa penuntut tersebut menjadi seorang seafarer. Di Brunei Maritime Academy kami ada menyediakan 4 kursus, iaitu Marine Engineering untuk COC, ada Nautical Studies COC, dan juga Deck Rating COP dan juga Engine Rating COP. Dalam kursus tersebut kami ada diajarkan mengenai reka bentuk kapal, bagaimana kapal tersebut berjalan, bagaimana enjin kapal tersebut terbentuk, macam mana untuk membawa kapal, dan juga peraturan-peraturan semasa berada di dalam kapal membawa kapal tersebut.
Pasal macam kata ni di jalan raya juga, bukannya sekati-sekati untuk membawa kapal atau ada peraturan-peraturannya tersebut. Merupakan shipyard yang almost pertama di Brunei. Masa ni kami dalam pertengahan membuat kapal. We are also looking into decommissioning macam platform-platform lama untuk di-dismantle, untuk dijadikan barang-barang basic lah, untuk dia tu lah dieksport lagi semali ataupun di-recycle. We are looking at that into the moment, and also macam quayside services di mana dapat minyak kapal, servis, mengusai kapal, mengusai platform, sama je kami dapat membuat jadi Ensign International. Bukannya saja untuk servis yang ada pergaulan maritime di Brunei, tapi malahan untuk menaik taraf penuntut-penuntut Brunei, siapa yang mau bekerja dalam binangan maritime di Brunei. Maritime di Brunei bukan saja seafarers, apa yang kena cakapkan tadi pagi ya, tapi ada juga untuk mensupport maritime business. Orang ada juga di darat, bukannya saja di kapal saja yang berlayar, tapi untuk support maritime business macam mengusai kapal setiap 5 tahun kaya, 2 tahun setengah kaya, dapat jadi buat di Brunei. Mengusai kapal sedikit, boleh juga membuat kapal, boleh juga membuat platform-platform minyak, boleh jadi di Ensign International. Selain pameran, Minggu Maritim Brunei Darussalam 2026 turut diisikan dengan beberapa forum dan sesi pembentangan. Antaranya forum bertajuk Leadership Dialogue Future of Maritime in Asia, Opportunities, Risks and Strategic Priorities yang membincangkan hala tuju industri maritim di rantau ASEAN. Perbincangan antara lain menyentuh pembangunan pelabuhan dan infrastruktur, pendigitalan dan perkapalan pintar, peralihan ke arah maritim hijau serta pertumbuhan perdagangan serantau. Tajuk Ship to Ship and Layup Designated Area, From Encourage to Opportunity, Unlocking Brunei's Next Maritime Growth Engine through SLDA pula antara lain menyentuh mengenai beberapa inisiatif yang dilakukan dalam meningkatkan keupayaan operasi, peluang baharu dalam operasi STS, logistik luar pesisir dan peluang pelaburan maritim melalui kerjasama antara kerajaan, industri dan pihak berkepentingan maritim serta peluang melangkaui operasi pelabuhan tradisional. Forum perbincangan mengenai strategi menghubungkan pelabuhan, memperkukuh perdagangan dan memacu pertumbuhan ekonomi maritim telah diketengahkan dalam forum seterusnya bertajuk Maritime Economy and Trade, Strengthening Maritime Connectivity and Economic Growth. Ia antara lain mengetengahkan ketersambungan maritim, rangkaian perdagangan dan infrastruktur pelabuhan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan integrasi serantau dan menyokong pembangunan negara di seluruh ASEAN. In my point of view, to increase and strengthening the Brunei maritime economy and trade, I would like to divide it into 3 sectors. So when I say 3 sectors, number 1, the first sector is human people, so we need to have the right sets of skills. And then secondly, infrastructure framework, meaning to say that we need to have the robust adaptability and agility of ports, terminals, safe waters for the vessels to come in. And then both of these sectors would then again conclude Wawasan 2035. So when I say about people, which means that we need to, as a Brunei, we need to collaborate working with the with the Ministry of Education to acknowledge that maritime now in this 8 days is a very fast, ever-changing world. So we need to have enough skill set of people who are working in the maritime world. In terms of infrastructure, as for Brunei LNG, we need to look outside and how Brunei LNG, because Brunei LNG has only one LNG jetty in Brunei, so we need to ensure that the reliability and sustainability and agility that we are ready to accept the change in the geopolitical issues that's happening outside
because currently at the moment Brunei LNG is a maximum capacity of 155 vessel. So in terms of increasing the infrastructure, we need to expand. We need to look into the opportunity to expand the jetty to accept the larger vessels, so that we can maximize our energy transition in the market world. Forum bertajuk Maritime Sustainability, Adapting Sustainable Maritime Practices antara lain bertujuan untuk meneroka strategi dan amalan membina masa depan maritim ke arah yang lebih maju, mampan alam sekitar dan penyahkabenan dalam sektor maritim. Maritime sustainability ni dah lama diperkatakan dalam dunia maritime itself ni, because of the climate change itself tu, dia memberi impak kepada especially kita punya environment, ya, kepada environment. And then bila melibatkan environments, we are talking about the climate change itself. So perubahan environment dan climate change tu menyebabkan the health issue and health security, everything. So we have to do something about the environment. Di Malaysia kita actively look into how we mitigate the GHG emission, especially from ship. So we are ratify IMO convention related to the sustainability, which is a MAPOL Annex 6, specifically on the Chapter 4, which is discuss about the air pollutions and as well as GHG emission. So kita meratifikasi konvensyen tersebut agar kapal-kapal Malaysia dan juga kapal-kapal luar yang datang ke Malaysia mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak International Maritime Organization, so that we preserve our environment, from the GHG emissions. Selain daripada itu, kita melihat juga kepada kapal-kapal yang bukan convention, which is not under the MAPOL conventions. So basically the local vessel lah, kapal-kapal domestik. Macam mana kita nak tackle kapal-kapal kecil? That's why we adopt the international convention into our national law. So bila kita ada our national law on the sustainability and also the air pollution prevention, so that it's more easier for us to do the enforcement, to do the implementation itself. Forum bertajuk Workforce and Talent Development, Building a Future-Ready Maritime Workforce membincangkan mengenai bagaimana sektor maritim dapat membangunkan tenaga kerja yang mahir dan boleh menyesuaikan diri bagi memenuhi permintaan industri masa hadapan yang didorong oleh pendigitalan, otomasi dan kemampanan. Smart Ports and Digitalization Powering Smart Ports, Digital Transformation in Action pula antara lain menyentuh mengenai beberapa inisiatif yang dilakukan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kecekapan, keselamatan dan daya saing serta mempamerkan aplikasi praktikal dan dunia sebenar bagi penyelesaian pelabuhan pintar. Forum perbincangan mengenai pendekatan keseluruhan sistem yang mengintegrasikan pihak berkuasa pelabuhan, tentera laut, agensi kerajaan dan pengendali swasta telah diketengahkan dalam forum seterusnya bertajuk Maritime Safety and Security, Enhancing Maritime Safety and Security Through Integrated Operations. Ia antara lain bertujuan untuk meneroka bagaimana kerjasama pelbagai agensi dan rentas sempadan dapat memperkukuhkan keselamatan maritim, sekuriti dan tindak balas insiden dalam persekitaran maritim yang semakin kompleks. Forum perbincangan mengenai strategi pembangunan pelabuhan dan perancangan infrastruktur negara antara yang telah diketengahkan dalam forum seterusnya bertajuk Women in Maritime Spotlight, Empowering Women in Maritime, Driving Inclusion and Leadership.
Ia antara lain mengetengahkan peranan wanita dalam sektor maritim, menggalakkan keterangkuman dan meneroka peluang untuk memperkukuh penyertaan dan kepimpinan wanita merentasi industri. Minggu Maritim Brunei Darussalam BDMW 2026 diharap dapat menjadi platform utama bagi dialog, inovasi dan kerjasama merentasi sektor maritim. Ini termasuk pembangunan belia, pembinaan keupayaan serta meningkatkan penyertaan wanita dalam industri berkenaan. Negara Brunei Darussalam bukan sahaja memainkan peranan penting dalam menyokong perdagangan, sekuriti makanan, tenaga dan kesaling hubungan antarabangsa, malah terus berusaha memperkukuh kedudukannya sebagai sebuah negara maritim yang dipercayai melalui tadbir urus yang baik, piawaian keselamatan yang tinggi serta perkhidmatan yang cekap dan berdaya saing. Keselamatan perairan membina keyakinan mengukuhkan ekonomi, manakala tenaga kerja yang bersedia menghadapi masa hadapan mampu menterjemahkan peluang kepada kemajuan negara yang berterusan.